Assalamualaikum and hi. So today we are going to discuss the last subtopic in chapter 10, electrochemistry. Okay, we are going to discuss for electrolytic cell. So in this topic, I'm going to separate for two parts. In part 1, we are going to discuss the theory for electrolytic cell. So we are going to write equation at anode and cathode. Okay, different equation meaning reduction and oxidation, and also we are going to discuss electrolysis for different type of electrolyte. And for second part, we are going to calculate how many product produced at different electrode. To calculate this, we will use Faraday law of electrolysis. Okay, this is arrangement for electrolytic cell. So an electrolytic cell is actually a cell consisting two electrodes. So we have 1 and 2 electrode, which is anode and cathode, immersed in electrolyte to carry out electrolysis. So in electrolysis, a direct electric current, okay, so kita ada current from battery is passed through the electrolyte from the external source. So for learning outcome in this subtopic, we are going to draw an electrolytic cell. Okay, in general, the arrangement of electrolytic cell, okay, in the previous slide. Okay, and describe the operation of the electrolytic cell, meaning what happened at anode and what happened at cathode. Next one, explain the influence of the factor. So we have several factors on the selectivity discharge at anode and cathode. So the factor are standard reduction potential for the species, meaning from SRP table we have E0 reduction for species, which is positive and negative. Which one will be chosen in anode and cathode? The second factor is concentration of the species, meaning kepekatan solution tu sama ada dia dilute, concentrated or aqueous. And the last factor is nature of the electrode. Nature of the electrode meaning type of electrode used, sama ada dia ialah active electrode or inert electrode. So yang ketiga-tiga ni akan effect product discharge at anode and cathode. Okay, so in our syllabus, we are going to discuss the electrolysis for this electrolyte. Molten salt of NaCl, water, concentrated and dilute NaCN, and also Na2SO4. And predict electrolysis, a product of electrolysis at anode and cathode. So from this diagram of electrolytic cell, so we know that movement of electron, okay, pergerakan electron is from anode to cathode melalui external source tu, wire. Okay, anode is positive electrode and cathode is negative electrode. So negative ion, okay, negative ion we call as an ion will go to, okay, disebabkan dia negative electrode, cation iaitu positive ion akan pergi kepada cathode. Okay, so tadi anode positive electrode, so dia akan sambung dengan positive terminal of battery ataupun source of electric. Okay, cathode ni ialah negative ion, so dia akan sambung dengan negative terminal of battery. So proses still sama, so anode and ox, last time kita cover ni, and ox meaning oxidation occur at anode. Okay, red cat, so reduction at cathode. So we have vessel, one vessel with two electrode immersed in electrolyte, same electrolyte. So anode attached to positive terminal of battery ataupun source of energy, source of electric, and cathode attached to negative terminal of battery. So this electrolytic cell, so yang perbezaan antara electrolytic cell and galvanic cell. So this electrolytic cell convert electrical energy to chemical energy. Kita katakan ni ialah non-spontaneous reaction.
Okay, so process at anode, oxidation process, and at cathode, reduction process. Okay, for example, kita ada this one is active electrode, copper as anode and cathode. Positive terminal of battery connect with anode, and negative terminal of battery connect with cathode. So, kalau kita tengok flow of electron from anode to cathode. Okay, for example, here we have electrolyte is CuCl2. So, we have this one is CuCl2 aqueous. So, for cation, we have Cu2 plus and also H plus. So, H plus come from water because CuCl2 ialah aqueous. And anion, negative ion, we have Cl minus and also OH minus. So, anion okay, akan pergi kepada anode because anode ni ialah positive electrode. So, copper 2 plus and H plus akan pergi kepada cathode because cathode ialah negative electrode. So, which one yang akan being chosen to being discharged? So, kita akan pergi in detail for next slide. Okay, so this one is electron flow from anode to cathode. So, this is the difference between galvanic cell okay, in 10.1 subtopic and electrolytic cell. So, saya rasa yang ni semua kamu tahu ni, yang dari sekolah dulu kamu ada belajar ni. So, galvanic cell, kita ada salt bridge. Okay, two different electrolyte. Kemudian kita akan gunakan voltmeter. Okay, anode negative electrode, cathode positive electrode. Okay, but for electrolytic cell, so electrolytic cell, kita ada one electrolyte only. So, anode is positive terminal. Okay, yang perbezaan dengan galvanic cell. So, for cathode, negative terminal. So, positive terminal of anode will connect with positive terminal of battery. So, negative electrode of cathode akan connect with negative terminal of battery. So, disebabkan dia ada source of energy. So, untuk electrolytic cell, boleh berlakunya non-spontaneous reaction. So similarities between galvanic and electrolytic cell. So, di anode berlakunya oxidation. Okay, sama. And oxidation berlaku di anode. So, red cat reduction berlaku di cathode. So, electron still lagi flow from anode to cathode. Okay, when we have one or more type of cation present in the solution, okay, kita hanya akan pilih satu saja untuk being discharged. Selectivity for being discharged depends on these three factors. So, the first one is the standard electrode potential of the ion or the species. Actually, ini ialah yang kita kamu pernah belajar dulu yang position of the metal in electrochemical series. Okay, so kita akan pilih yang more positif, okay, yang lebih senang untuk being discharged. Okay, the second factor ialah concentration of ion. So, concentration of ion in the electrolyte actually apply only untuk discharge of an ion. Okay, and the last one is type of electrode use. So, type of electrode use, kita ada two different type of electrode, which is active electrode and inert electrode. Okay, untuk electrode ni, dia tidak akan undergo reaction during electrolysis. Untuk inert electrode. Okay, tapi untuk active electrode, dia akan participate in the electrolysis process. Sama ada dia akan dissolve. Okay, so dia akan jadi solid. Okay, to predict the product of electrolysis, kita ada 3 steps. So, first step, identify the ion present, meaning apa anion and cation yang exist in the electrolyte. So, for cathode, meaning cation, choose ion that have the higher SRP value. Okay, higher SRP value meaning yang paling positif. So, yang itu yang paling senang untuk being reduced. Okay, kalau dalam this electrochemical series, okay, yang paling senang untuk being discharged ialah yang di bawah-bawah ni. So, yang lebih bawah lebih senang untuk being discharged. Okay, kalau dari SRP table, kamu tengok yang value ni
yang lebih positif compare yang di atas. Okay, so kalau kamu refer dari SRP table, so kita tahu hydrogen She 0. Okay, this one copper positive 0.15. Okay, mercury positive 0.85, 0.80, positive 1.5. Compared to potassium, negative 2.93, negative 2.71. Negatif dia lebih susah untuk being discharged. So, kita akan pilih yang lebih positif for being discharged. So, untuk anion, okay, di anode, ion yang higher position in electrochemical series is easier to be discharged. Okay, dalam kita punya arrangement ni, okay, SO4 2 minus and NO3 minus, okay, remain in the solution dan selalunya tidak akan dipilih untuk being discharged. So, yang selalu diambil sebagai anion untuk being discharged ialah OH minus. Flower so nice and buy in orchard. So, lebih elektronegatif. So, yang paling elektronegatif ialah F minus. Jadi, lebih susah untuk oxidation, decreasing in oxidation potential. So, anode kita tahu oxidation occur. So, lebih tinggi, lebih elektronegatif dia, potential untuk being oxidized decrease. Okay, so that's why kita tak akan pilih yang tinggi ni. So, kita akan pilih yang paling bawah, OH minus. Selain daripada arrangement dalam electrochemical series untuk anion, okay, ada lagi faktor yang kita perlu include, iaitu type of electron and also concentration of the ion. Okay, so type of electrode yang tadi kita ada inert electrode dan juga active electrode. So for inert electrode, disebabkan dia tidak being discharged, kita akan pilih ion yang ada lower SRP value. For example, macam yang electrochemical series yang tadi tu. Okay, kecuali that electrolyte, okay, contain high concentration. Okay, meaning yang ini ialah concentration factor. So, kalau concentrated, dia lebih banyak dalam electrolyte tu, so dia yang akan dipilih walaupun dalam SRP value, dia yang paling tinggi. So, ini ialah effect of concentration. Effect of concentration ni akan effect product produced at the anode. Okay, so untuk inert electrode. Tapi kalau dia ialah active electrode, so electrode tu yang akan being chosen, okay, untuk react. So we have these 4 type of electrolyte untuk being discussed in this subtopic: molten salt of NaCl, water, concentrated and dilute NaCl, and also aqueous Na2SO4. So untuk molten salt of NaCl, so kita tahu molten tu meaning hanya ada Na plus, NCl minus, solid. Okay, so solid tu yang kita cairkan. So bila kita cairkan hanya ada ion Na plus dan juga Cl minus. So ini hanya berlaku pada higher temperature, 800 degree Celsius macam tu. So yang ni sangat penting dalam industri. So dalam industri kita nak hasilkan chlorine gas. So menggunakan this method, okay, we call as down cell. Okay, so kita tahu hanya ada Na plus and Cl minus exist in molten sodium chloride. So anion Cl minus, cation Na plus. Okay, tak ada H2O because dia tiada air. Okay, so positive charge cation, sodium ion akan pergi kepada cathode. Kemudian negative charge chloride ion akan pergi kepada anode. So anode undergo oxidation. So chlorine undergo oxidation. So Cl minus kepada Cl2 gas. And cathode reduction. So reduction meaning reduce oxidation number. Na plus become 0. So produce Na solid. So for overall equation, sodium metal, okay, akan deposited at cathode dan kita ada chlorine gas release at anode. What we can observe at anode, bubbling gas. Bubbling gas meaning ada bubble.
dia refer kepada chlorine gas produce. Okay, so untuk observation kita tak akan tulis Cl2 gas release because kita tak nampak pun Cl2 yang bubbling tu. Kita hanya nampak ada berbuih-buih tu, tapi kita tahu itu ialah gas chlorine. So kita hanya mention sana observation bubbling gas release. Okay, di anode kita nampak ada something deposited. Kita tak nampak dia ialah Na, tapi kita nampak dia metal. Actually that metal deposited refer to sodium. So this one is the diagram. Okay, yang menunjukkan anion chlorine. So yang diagram ni dia terbalik. So kita mula dari kanan pergi kepada kiri. So this one ialah anode. Okay, anode positive electrode. Okay, so ada anion iaitu Cl- pergi kepada anode. So di anode berlakunya oxidation. So each Cl akan release one electron to form chlorine atom. So dia oxidation kan. So bila combination of these two Cl, okay, dia akan form Cl2. So Cl2 tu akan release sebagai Cl2 gas. So untuk negative electrode, okay, which is cathode. So cation akan pergi kepada that electrode. So Na plus gain electron. Okay, so cathode reduction. So gain electron to form sodium atom. So sodium tu akan deposited. Okay, the next one ialah electrolysis of water. So electrolysis of water meaning H2O. Electrolyze akan produce oxygen and hydrogen. So from this equation, balance equation, kita nampak ada 2 H2 gas, 2 hydrogen gas produced and 1 oxygen gas. Okay, actually daripada electrolysis of water, kita akan dapat amount of hydrogen gas yang ini double ataupun twice compare dengan oxygen gas. Conductivity of electrical meaning ion yang deposited di anode dengan cathode. Untuk decomposition of water, electrolysis of water, kita akan tambah sedikit asid kepada air. Okay, untuk menyenangkan proses collection of ataupun decomposition of water kepada oksigen dan hidrogen. Okay, so untuk anode and cathode, disebabkan dalam electrolyte tu ada water only, so di kedua-dua electrode, anode and cathode, berlakunya oxidation and reduction of water. Okay, macam ni. Kita tahu anode ni ialah oxidation. So, oxidation of water akan produce H+, oxidation. So, kalau reduction of water akan produce OH-. Okay, oxidation meaning oxidation number increase. Ini jadi positif 1, yang ni jadi negatif. So, untuk balance this equation, apa gas yang produce di anode selepas berlakunya oxidation of water? Okay, kita balance macam ni. So, kita ada H2O produce H+. So, di sebelah kanan ni tak ada lagi oksigen, meaning dia akan produce O2 gas. Okay, dan kita balance. So, ini 2O2. So, sini ada 4H+. Okay, aqueous. This one liquid. This one gas. Okay, then plus 4 electron. So, kita akan dapat this equation. Oxidation of water at anode. Okay, for reaction at cathode, so kita tahu reduction occur at cathode. So, reduction of water at cathode will produce OH-. Okay, so ini daripada 0 pergi kepada negative 1. Reduction. So, kalau untuk anode, dia produce oxygen, H2, hydrogen gas, release at cathode. Okay, then balance equation. So, kita ada 2 hydrogen. So, sini kita letak 2. Okay, dan kita akan dapat this equation. So, kalau kita total upkan this equation, kita akan dapat still sama macam yang tadi tu. So, electrolysis of water akan produce oxygen gas and 2 hydrogen gas. Actually, this overall equation kita dapat dari sini lah. So, kita cancel outkan these 2 half equation at anode and cathode. So, yang ni times 2. So, kita dapat 4 water, 4 electron, 2
H2 for OH minus. So cancel for electron. Okay, so this side 4H2O. Okay, kalau same side, dia akan jadi tambah kan. So 2H2O plus 4H2O akan jadi 6H2O liquid. Produce. Okay, electron tadi cancel. So 4H plus. Okay, berjumpa dengan 4OH minus. Combination H plus dengan OH minus akan form water. So 4H plus jumpa 4OH minus akan form 4H2O. Okay, dan ada lagi 2H2 gas plus O2 gas. Okay, kita simplifykan sini. Water dengan 6 water dengan 4 water. So pergi sana jadi minus. So 6 minus 4 jadi 2H2O. So 2H2O produce 2H2 gas plus O2 gas. Okay, kalau kamu mesti ingat tadi yang pada awal-awal slide tadi, kita tunjukkan hidrogen yang collect tu ialah double ataupun twice compare dengan oxygen. Okay, so actually datang daripada this two half equation. So at anode oxygen gas produce. So solution akan jadi acidic because more H plus ion. Okay, dia menghasilkan H plus. But at cathode, okay, dia produce OH minus. So solution tu akan jadi basic. Okay, so the next one ialah aqueous solution of NaCl. So aqueous solution ada dua term. Satu term tu ialah dilute, meaning ada Na plus, ada Cl minus, ada juga H2O, iaitu H plus dan OH minus. Disebabkan dia aqueous, kita tahu dia ada H2O, contain water. Tapi dari segi concentrationnya, dia lebih rendah compare dengan real NaCl solution. Kalau the real one, dia punya concentration of Na plus dengan Cl minus lebih tinggi compare dengan water. Meaning dia ada water tapi sedikit. So cation kita ada dua, Na plus and H plus. So actually yang the most stable form dia ialah water. So kita consider H plus tu ialah water. Dan untuk anion and Cl minus daripada NaCl and also H2O. So actually yang ni ialah OH minus. Okay, kenapa kita tak pilih H plus dengan OH minus? Because untuk being discharged, dia lebih senang dalam bentuk water compare dengan H plus dan juga OH minus. Dilute NaCl. So kita tahu di cathode, cation, Na plus and H2O. Daripada SRP table, value untuk Na negative 2.71, untuk H2O negative 0.83. Okay, so H2O ni kita daripada SRP table, so kita tahu cathode ni tadi berlakunya reduction. So kamu akan cari value yang dia produce OH minus. So H2O yang produce OH minus. Reduction kan? So jadi negative. So bila kita compare yang value ni, yang lebih positif ialah water. So meaning water yang akan dipilih untuk being discharged di cathode. So untuk anode, okay, anode oxidation tadi. So antara dua anion Cl minus dengan water. Okay, so disebabkan dia dilute, H2O juga untuk being discharged di anode. So apa yang kita boleh observe di cathode, hydrogen gas ataupun bubbling gas, meaning production of hydrogen gas. Dan untuk anode yang kita akan observe, gas, bubbling gas. Okay, so ini ialah example untuk concentrated NaCl. Perbezaan antara dilute dengan concentrated tadi. So kalau cation sama juga at cathode. So Na plus and H2O. Okay, sama juga kita akan pilih yang more positif. Tapi bila dia concentrated, produk tu akan effect di anode. So instead of pilih H2O, dia akan pilih Cl minus. So Cl minus yang akan dia undergo oxidation. So oxidation of Cl minus akan form Cl2 gas. Simpulannya untuk electrolysis of aqueous NaCl, okay, kalau dia bagi tahu dia ialah dilute NaCl, meaning yang kedua-dua di anode dengan di anode dan cathode kita akan pilih water. Tapi kalau dia ialah aqueous sahaja, dia tak mention
dia dilute ke apa, dia mention aqueous. So aqueous tu meaning concentrated lah tu. So kalau concentrated, faktor yang concentration tu akan effect di anode. So dia akan pilih Cl- untuk being discharge. Okay, kalau soalan tu bagi tahu aqueous meaning dia ialah concentrated. Kalau concentrated, concentrated lah. So real condition ni meaning concentrated. Okay, so ini last one untuk electrolysis of aqueous sodium sulfate. So kita hanya akan gunakan inert electrode sini, platinum electrode. So dia hampir sama macam electrolysis of water, meaning kedua-dua di anode dengan cathode tu yang dipilih ialah water. So kalau dia pilih di water di anode, kita tahu anode oxidation. So H2O akan jadi H+. So gas yang release ialah oxygen gas. Okay, kalau cathode reduction meaning produce OH-. So gas yang produce di cathode ialah hydrogen gas. Okay, so equation ni actually dalam bentuk reduction, semuanya dalam bentuk reduction because kita nak compare value daripada SRP table. So actually kalau anode oxidation, reactionnya terbalik kan, H2O yang kepada H+. So nanti kita akan dapat oxygen gas. Okay, for exercise untuk this subtopic part 1, okay, saya nak kamu tulis apa ion yang ada dalam solution tu, okay, dan apa yang berlaku di anode dan cathode. So meaning yang ni kamu tulis equation di anode dan juga equation di cathode, okay, dan mention apa observation produk di anode dengan cathode. Okay, yang awal ni kita ada semua ni ialah inert electrode. Okay, so yang ini kita guna active electrode, mercury. So yang ni kedua-duanya active electrode. Okay, so actually active electrode ni tak ada dalam syllabus kamu ni, cuma dia mention factor dia ialah active electrode, tapi dia tak mention untuk go in detail for reaction bila kita guna active electrode. Tapi nanti kita cubalah, kamu cuba buat latihan ni. So ion present ni kamu divide into 2 lah. So di anode apa ion tu, di cathode apa ion tu. Okay, nanti kita discuss. Thank you.